الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بڑی دیر تو پروگرام دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علماء کرام بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات فرما چکے اور مولانا محمد زبیر حیدر صاحب ماشاءاللہ مختصر وقت دے اندر انہوں نے اپنا حصہ پایا۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا تو صحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم رانا محمد اسلم ظہیر صاحب حافظہ اللہ انہاں دی اس جائی ہوئی بزم محفل حمد و نعت علماء کرام اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرما چکے نے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ نہایت ہی اختصار نل بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ شان مکہ اور مدینہ، مکہ المکرمہ دا بھی بڑا مقام ہے، مدینہ المنورہ دا بھی بڑا مقام ہے، اور مکہ اور مدینہ ساڑھے امام دا حصہ ہے۔ حرمین شریفین دا احترام ساڑھے امام دا حصہ ہے۔ دو چار قرآن پاک دیاں آیات کو جا حدیث تو صحباب دے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس جگہ دا ذکر کر دیا اس طرح اعلان فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا پہلا گھر بیت اللہ مکہ المکرمہ دے اندر جڑا بابرکت بھی ہے، لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بھی ہے، او اللہ دا گھر جدیاں تمیراں اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائیاں، او اللہ دا گھر او دی آبادی دا سبب اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں اللہ فرماندے نے، اللہ دے خلیل نے اپنے بیوی بچے نو اوتھے چھوڑے ہے جتے اج بیت اللہ دیاں رونقاں تے بہاراں لگیاں نے، چھوڑ کر کے مڑ پینے انج جناب پہاڑی دی اوڑ دے اندر پہنچے نے، مڑ کے ویکھیا تے لال نظر نہ آیا، بیٹا نظر نہ آیا، اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے کہندے کینے ربانا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ دے خلیل نے رب دی محبت دے اندر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، اللہ دی توحید دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، لیکن اج باپ بیٹے دی محبت دا مسئلہ ہے۔ اللہ دے خلیل دی اکھاں تو بیٹا جلوئے ہاتھ چک لینے، اللہ اس جنگل بیابان دے اندر جتے دکان بھی کوئی نہیں، جتے مکان بھی کوئی نہیں، میرے بچے تے بیوی تو علاوہ اور انسان بھی کوئی نہیں، اللہ ہر پاسے پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے، ہر پاسے پتھر ہی پتھر نظر آندے نے۔ مالکا اس ویرانے دے اندر میں اپنے بیوی بچے نو اس واسطے چھوڑ کے جا رہا ہاں، ربنا لیقیموا الصلاۃ
اللہ قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے تاکہ میری آن والی نسل نمازی بن جائے، تاکہ میری اولاد، اسی تے مسجد تو کو 100 کلومیٹر دور رہنے ہیں نا، ساڑھے کناں دے اندر اے اذان نہ پئے تے سانو جناب ساڑھی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن اللہ دے خلیل نے پہلی جڑی وجہ بیان کی تھی، کی بیان کی تھی؟ اللہ میں تیرے گھر بیت اللہ دے قریب اپنے بیوی بچیاں نو اس واسطے چھڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری نسل ساڑھی بھی یہ سوچ ہے، کاش ساڑھی یہ سوچ بن جائے۔ آج ساڑھے گھراں دے اندر نمازی کوئی نہیں، نہ بیٹیاں نماز پڑھ دیاں نے نہ بیٹے نماز پڑھ دے نے۔ وہ دی وجہ ہے ساڑھی سوچ ہے کہ اسی مکان کیویں بنانا ہے، ساڑھی سوچ ہے کہ اسی پیسہ کیویں کٹھا کرنا ہے، ساڑھی سوچ ہے کہ اسی دولت کیویں کٹھی کرنی ہے۔ اے ساڑھی سوچ کوئی نہیں کہ اسی اپنی اولاد دے اندر نماز کیویں منتقل کرنی، اپنی اولاد واسطے نماز دا اہتمام کیویں کرنے۔ اللہ اکبر، اللہ کئی بندے آپ بڑے پکے نمازی نے تے باقی گھر دے اندر 8-9 جی نے نماز پڑھ دے نہیں پڑھ دے۔ اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ ساڑھے گھر والیاں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑھے بیوی بچیاں نو پکے سچے نمازی بنا دے۔ موضوع نہیں نماز دا، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے دسیا۔ اللہ دے خلیل نے پہلی دعا کی تھی، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ میں تھے اپنے بیوی بچے نے اس واسطے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اس دعا نو قبول کیتا۔ قرآن پاک دے اندر آندے اللہ فرماندے نے، میرا اسماعیل آپ بھی نماز پڑھن والا تے اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دین والا۔ پہلی دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا اللہ دے خلیل نے کی تھی، فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ سونے ایتھے رونقاں کوئی نہیں، ایتھے بغاراں کوئی نہیں، ایتھے آبادی کوئی نہیں، مالکا تو جانے ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا بچہ بچیاں دے اندر کھیلدا نظر آئے، میرا بچہ بچیاں دے اندر ہسدا وسدا نظر آئے۔ اللہ ایتھے تے میرے بچے تو علاوہ میری بیوی تو علاوہ اور انسان ہی کوئی نہیں، اللہ ایتھے آبادی کر دے تے لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دعاواں نو بھی قبول کیتا۔ بنو جرم قبیلہ آئے، ایتھے آ کے رونقاں لگ گئیاں نے تے ہن تے اللہ نے ڈیاں رونقاں لا دتیاں نے، جڑے گئے نے اللہ دا گھر ویکھ کے آئے نے، اللہ دی قسم اوتے پیر رکھن دی جگہ نہیں ملدی۔ اے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نے، اے حضرت ابراہیم دیاں اپنی اولاد دے حق دے اندر دعاواں نے۔ اللہ اکبر، ایتھے ایک گل یاد رکھنا، اج نوجوان پریشان نے، کاروبار نہیں ملدا، روزگار نہیں ملدا، مینوں اللہ دی قسم تو اپنے باپ دی دعا لیا کر، اللہ تینوں کاروبار بھی دے گا تے روزگار بھی دے گا، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 بندیاں دیاں دعاواں نو اللہ رد نہیں جے کردا۔ انہاں تے ایک باپ ہے جڑا اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کرے، اللہ رد نہیں جے کردا۔ باپ دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کردا۔ باپ دی محبت دی گل آئی، میرا دل کردا میں 2 جملے پڑھ دیواں۔ نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا گئے۔ کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے گئے ہمارے خواب ہوتے گئے، حقیقت باپ کرتا گئے، حقیقت باپ کرتا گئے، سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر،
किसी से हो नहीं सकती, किसी से हो नहीं सकती, जो हिम्मत बाप करता है, जो हिम्मत बाप करता है। अपने अब्बू दियां दुआवां ले आकर कदी कंधे दबा के, कदी पैर दबा के, कदी करीब बह के प्यार मुहब्बत दियां मिठियां मिठियां गल्लां करके, क्योंकि बाप दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने। बाप दी रज़ा दे अंदर अल्लाह दी रज़ा है, बाप दी नाराज़गी दे अंदर अल्लाह दी नाराज़गी है। अल्लाह दे खलील ने अपनी औलाद दे हक दे अंदर पहली दुआ की थी, अल्लाह मेरी औलाद नमाजी बन जाए। अल्लाह ने नस्लां दे अंदर नमाज मुंतकिल कर दी है। दूसरी दुआ की थी, अल्लाह इत्थे रौनकां लग जान, रौनकां लग गईयां ने। ते तीसरी दुआ की थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह लोगां दे दिल इस जगह वाल फेर दे, मेरे वाल वेखना पक्के बुरे दे रहन वाले आ। अल्लाह दे खलील ने दुआवां कीतियां ने, अल्लाह लोगां दे दिल इस जगह वाल फेर दे। अज बैठा पक्के बुरे दे अंदर ते इहदे वसाइल कोई नहीं, कहंदा मैनू पर लग जान, मैं उड़ के जाके उन्हां थावां दियां ज़ियारतां कर लवां, बैतुल्ला दियां जाके ज़ियारतां कर लवां। एक अल्लाह दे पैगंबर दियां दुआवां ने, अल्लाह दे खलील ने उस घर वास्ते दुआवां कीतियां ने। अल्लाह लोगां दे दिल इस जगह वाल फेर दे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दे घर बैतुल्ला दे अंदर मस्जिद हराम दे अंदर जाके एक नमाज पढ़ दे, अल्लाह ताला 1 लाख नमाज दा सवाब अता कर छड़दा है। अल्लाहु अकबर, वो ऐसी थां है मक्कातुल मुकरमा, उस जगह दियां कसमां अल्लाह ताला ने उठाइयां। फरमाया ला उक़सिम बिहादल बलद व अंत किल्लुम बिगाज़ल बलद। इते फरमाया वत्तीन वज़ैतून व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह अल्लाह मशहद के जावा। दुआ करो अल्लाह सानू अपने घर दियां बार बार हाज़रियां नसीब फरमाए। ऐसे साल अल्लाह ताला तुहानू अपने घर दा हज नसीब फरमाए, उमरा नसीब फरमाए। तो जो करना अल्लाह दी कसमें तड़प होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, आरजू होनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदियां दियां तड़पां पूरियां कर देंदे, ख्वाहिशां पूरियां कर देंदे। दुआवां बंदे नू करदियां रहना चाहिए, ऐ बंदे नू तड़पदा रहना चाहिए। पता नहीं केड़े वेले किसे दी दुआ कबूल हो जानी है, पता नहीं केड़े वेले किसे दी आमीन कबूल हो जानी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे, आजे गौर करे आजे। अल्लाह दी कसमें मैं तहदीस बिन नेमत दे तौर ते तुहानू गल सुनान लगा वा। ए हज दा सीजन आया, एक दिन मैं जुमा पढ़ा रहा सा, हज तो जान तो पहला को 10-11 दिन पहले एवं जुमे के अंदर ना शेर पढ़े ते दिल कीता, दुआ की, अल्लाह सुनिया मैनू ऐसे सीजन के अंदर ही अपने घर का हज करवा दे। रब्बे अकबर दी कसमें मैं को वडियाई ते फखर नहीं कर लगा, मैं सिर्फ तुहानू तरगीब दिलाना चाहना। अल्लाह को मंगदिया रहना चाहिए, अल्लाह को दुआ करदिया रहना चाहिए। इंज करके मैं अतवार वाले दिन जाके पासपोर्ट दिता है, सोमवार वाले दिन मेरा वीज़ा लगी है ते अल्हम्दुलिल्लाह मंगल वाले दिन मैं बैतुल्ला दे हज वास्ते मक्कातुल मुकरमा दे अंदर पहुंच चुकिया सा। अल्हम्दुलिल्लाह इहदे तो पता चलदा है उत्थे पैसियां नाल नहीं जाया जांदा, दौलतां नाल नहीं जाया जांदा, उत्थे जाया जांदा ते ओदी रहमत नाल जाया जांदा। अल्लाह कोलों दुआ करदिया रहना चाहिए, अल्लाह तड़पदिया रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। क्यों बंदा अल्लाह दे घर बैतुल्ला दा हज कर लैंदा है, गुनाहां तो इंज पाक हो जांदा है जिवें अज ही मां दे पेट दे अंदरों पैदा होए। अल्लाहु अकबर। ते फिर उत्थों दे नज़ारे, उत्थों दे मंदिर बंदा इंज चलदा चलदा जिदों 4, 5, 6, 7, 8 घंटे दा सफर करके ऐ मक्कातुल मुकरमा दे अंदर पहुंच दे। अल्लाहु अकबर। बैतुल्ला दे अंदर अल्लाह मस्जिद हराम दे अंदर दाखिल हुंदे ते जू ही बंदा चलदा 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 सामने बैतुल्ला ते नजरां पैंदियां ने। अल्लाह दी कसमें पाकिस्तान तो लैके मक्के तक दियां सारियां थकावटां मुक जांदियां ने।
وہ جگہ ایسی ہے، وہ جگہ ایسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تڑپیا کرو، اوے فلمہ واسطے تڑپن والے ہو، ڈرامیا واسطے تڑپن والے ہو، مجریاں واسطے تڑپن والے ہو، ٹک ٹاک واسطے تڑپن والے ہو، کدی اپنے دل جمدر بیت اللہ دی تڑپ پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اوتھے بندہ جاندا ہے سارے دکھ بھول جاندے نے، تے جا کے بندہ حجر اسود تو جدوں طواف شروع کر دے نا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حجر اسود نو بوسا دے دیندے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالی حجر اسود نو حق دے گا۔ حجر اسود ایدہ بوسا دین والا ایدے حق دے اندر سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو جو کرنا غور کرنا، میں بات سمیٹنا چاہنا وا چند منٹان دے اندر ایتھے عقیدے دی بھی گل سن لینا۔ نبی پاک علیہ السلام دی مراد سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، تے چل دیاں حجر اسود تے آگے ہاتھ رکھ لینے تے حجر اسود نو بوسا دین لگے نے۔ پتہ کی کہندے نے حجر اسود میں جاننا تو نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ کیڑا پتھر تے کتھوں آیا ہے، کتھوں تے جنت دن ران والا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں، تے ہور کوئی پتھر ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا؟ صدقے جاواں صحابہ دی محبت ہو جنہ محبت بھی اخیر کیتی ہے عقیدے تے آنچ نہیں آن دیتی، قیامت تک آن والے لوگاں دے عقیدے درست کر دیتے نے۔ واہ فاروق اعظم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیری مذہبی غیرت تو صدقے جاواں، عقیدہ توحید دی غیرت تو صدقے جاواں۔ سامنے حجر اسود تے حجر اسود کتھوں آئے؟ جنت وچوں۔ آپ نے فرمایا دا رنگ سفید سی، لوگاں دے گناہاں دی وجہ کر کے دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ حجر اسود نو مخاطب کر کے کہندے نے حجر اسود گل سن، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، میں تینوں بوسا اس واسطے دین لگا واں کیونکہ تینوں بوسا دیندیاں میں اپنے محمد پاک نو ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدے تو پتہ چلیا کائنات دے لوگوں بیت اللہ دے کونے دے اندر لگن والا پتھر جڑا جنت اندروں آئے او نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا، تے دنیا دا کو پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں جے ہو سکدا۔ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے تے کلا ہے۔ نفع نقصان دا مالک اللہ ہے تے کل۔ ہر بندہ طواف شروع کردا ہے، جویں بندہ طواف کردا جاندا ہے اوویں بندے دے دل دے اندر بیت اللہ دی محبت ودی جاندی ہے۔ ہنج چکر لگاندا رکنے جمانی تے آگئے ایتھے پڑھنا شروع کر دیندہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی نیکی والی بڑھا دے، اللہ میری آخرت بھی سونی بڑھا دے، اللہ میں نو جہنم دی آگ تو بجا دے۔ اور میری جماعت دے بڑے مفسر، بہت بڑے مفسر شیخ ثناء اللہ ذاتی حافظہ اللہ اس جناب دعا دا ترجمہ کریا کر دینے، کہندے نے اللہ سونیا اسی دنیا تے بھی عیش کرنی ہے تیرے پلوں کرنی ہے، تے آخرت جندر بھی عیش کرنی ہے تے تیرے پلوں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب اے دعا پڑھ دے رہا کرو۔ نبی پاک دے کسے صحابی نا بڑے زیادہ بیمار ہو گئے، کدے نبی پاک کو آخرت دی جہنم دا ذکر سن کے تے میرے پیغمبر نو پتا چلے، آپ خبر لین واسطے گئے، آپ نے ویکھیا صحابی انج کر کے بہت ہی کمزور ہو گئے نے، آپ نے فرمایا میرے صحابی انج لگدا ہے اے بیماری رب کولوں منگ کے لے لیے۔ کہندا سونیا میں اللہ کول دعا کیتی، اللہ جڑے میرے گناہ نے انہاں دی سزا مینوں دنیا تے دے لے، آخرت دیاں سزاواں میں برداشت نہیں کر سکدا۔ نبی پاک فرماندے نے اوے میرے پیارے صحابی اللہ تعالیٰ کولوں ان دیاں دعاواں نہیں کری دیاں، اللہ کولوں جدوں بھی دعا کرنی ہوئے تے اے کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔
अंबर रुकने यमानी तो खजरे अस्मत तक बंदा दुआ पढ़दा है। अल्लाह पूरे तवाफ दे अंदर इको दुआ दा जिक्र है। नबी पाक ने जेड़ी दसी है आप दा तरीका है वो एको दुआ है। बाकी चक्कर दे अंदर तवाफ दे अंदर बंदा जिक्र अज़कार कर सकदे, अल्लाह अल्लाह दरूद पाक पढ़ सकदा है, कुरान पाक दियां तिलावतां कर सकदा है। अल्लाह को मंडर मेरी अखां दे सामने ते मेरा दिल करदा पिया है। फिर दुआ करिए फेरे अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। जिन्हां दा दिल करदा को सुभान अल्लाह और को खतीब फेरे अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। साडी सुती किस्मत जगा मेरे अल्लाह। करा की मेरी बेकरारी नहीं जांदी, गुजारा किवें गुण गुजारी नहीं जांदी। मेरी उजड़ी दुनिया वसा मेरे अल्लाह। साडी उजड़ी दुनिया वसा मेरे अल्लाह। फेरे अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मक्का भी वेखा मदीने भी जावा। मदीने दी मट्टी में सुरमा बनावा, मदीने दी मट्टी में सुरमा बनावा। एहो आरज़ूए दुआ मेरे अल्लाह। फेरे अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। फेरे अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। साडी सुती किस्मत जगा मेरे अल्लाह। ते काबे दे अल्लाह मैं चक्कर लगावा, काबे दे मौला मैं चक्कर लगावा। लब्बैक अल्लाहुम्मा दे नगमे सुनावा। रज 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 के समसम पिला मेरे अल्लाह। रज रज के समसम पिला मेरे अल्लाह। फिर अपने काबे बुला मेरे अल्लाह। मैं उम्रे दा सारा तरीका दसा तुहानू मिनाल जावा, अरफात जावा, मुज़दलिफा जा, बड़ा वक्त दरकार है। आओ दो चार बातां मदीने दियां करिए फिर गल मुकाइए, दुआ करिए। मक्का भी शान वाला ते मदीना भी। अल्लाह दी कसम साडे दिल दे अंदर मक्के दा भी बड़ा प्यार ते मदीने दा भी बड़ा प्यार। अल्लाह क्यों? मक्के दे अंदर मेरे पैगंबर पैदा होए ने, मदीने दे अंदर महबूब आराम करदे पै ने। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर सलाम मक्कियों चल के मदीना पाक आए। अल्लाह अल्लाह केड़ा मदीना, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। मदीने नाल असीं क्यों ना प्यार करिए? मदीने दे ते पहाड़ भी मेरे पैगंबर नाल प्यार करदे ने, मदीने दियां ते सुक्कियां लकड़ियां भी मेरे पैगंबर नाल प्यार करदियां ने। अल्लाह अकबर। आप एक दिन उहद पहाड़ ते तशरीफ फरमाओ, ऐन करके उहद पहाड़ हरकत दे अंदर आ गया। नबी पाक ने अपना पांव मुबारक उहद पहाड़ ते मारे। आप फरमाते ने उस बुतिया उहद व इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व अलैका शहीदा। फरमाया उहद पहाड़ रुक जाओ, तैनू नहीं पता तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक ते दो शहीद मौजूद ने। हजरत अबू बकर मेरे पैगंबर दे नाल सन, हजरत उमर ते हजरत उस्मान मेरे पैगंबर दे नाल सन। मैं क्यों ना प्यार करा मदीने नाल? मदीने दियां सुक्कियां लकड़ियां भी मेरे पैगंबर नाल प्यार कर दियां ने। आप खजूर दे तने नाल टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया कर दे। नबी पाक दे सहाबिया ने
نے آپ واسطے ممبر تیار کروا دیتا ہے. آپ جمعے والے دن ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے او کھجور دا تنا رون لگے میرے پیغمبر دی محبت دی وجہ کر کے, میرے پیغمبر دی جدائی دی وجہ کر کے. آپ ممبر تو نیچے اتر آئے نے, رحمت کائنات دے تے ہاتھ رکھے تے میرے صحابہ نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہلے دن میں ٹیک لا کے خطبہ ارشاد کے فرمایا کردہ سا آجے تے دو جدائیاں پیاں نے تینے رونا شروع کر دیتا ہے. میں مدینے پاک نال کیوں نہ پیار کراں. اللہ کو اکبر اللہ مدینے دے لوگ میرے پیغمبر تو قربان ہونے والے جان دیو نا جدو رحمت کائنات مدینہ پاک دے اندر آئے نا آپ اینے کر کے مدینے دیاں گلیاں دنوں گزر دے بیسن تے مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اینے کر کے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں نے تے کہیں دیاں کینے تالا البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی. انو یاد آگئے وکیل صحابہ خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کریا کر دے ہسی کڑیاں قومن سار دیاں. اللہ جتے قاری صاحب لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے. اللہ حضرت قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے ہسی کڑیاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں آیا سونا پیری گا کنینی مائی آمنہ دا دل جانینی و جبریل جدا در بنینی اسی نوکر اس سرکار دیاں. اللہ کو اکبر اللہ. اور میرے پیغمبر سواری تے سوار نے مدینے دے ہر باسی دی خواہش ہے آج مہمان نوازی دا شرف سانو مل جائے. آج اسی نبی پاک نو اپنے کار مہمان بنا لیے. ادھر مدینے دا ایک ماڑا جے اکار حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپس دے درمیان بیوی بیٹھے گلاں پہ کر دینے. اللہ کو اکبر اللہ کہندے نے بیوی کہن لگی اللہ والے ہو تسی بھی کوئی تمام کر لو نبی پاک نو اپنے کار لے کے آڈو. اللہ کو اکبر اللہ فرمان دینے اسی کیے تمام کریے ساڑھے کوڑے تستقبال واسطے بھی کوئی چیز کوئی نہیں. اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں توجہ کرے آڈے تے فرمان دینے اگر نبی بڑیاں دا نبی ہے پھر ساڑھا نمبر آنا کوئی نہیں. جے نبی ماڑیاں دا نبی ہے پھر نبی پاک نے ہور کتے جانا کوئی نہیں. اللہ کو اکبر اللہ ہے. جے میرے پیغمبر دی سواری گزر دی جان دیئے جس کار دے کو گزر دیئے اس کار والا ہے کر کے نبی پاک دی سواری دی مہار پکڑ لیندے. آپ فرما دینے چھاٹ دیو سواری دی مہار آری چل دی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے دے گے بیگیے میرا پیغمبر غریبان دا پرونا بن گیا ہے نبی پاک ماڑیاں دا پرونا بن گیا ہے. آپ غریبان دے کار قیام کیتا ہے ویسے واسطے کہندہ پھرنا اوہ لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی غبشی تو حضرت بلال ہویا. لایا بدوانو سینے کمالی گویا کوئی غبشی تو حضرت بلال گویا. ماڑیانو وی گل لاوے ساڈان بھی ماڑیانو وی گل لاوے ساڈان بھی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آ سونا کملی دی چم ماری کے نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. خوش بختی کلی سی ابو ایوب دی اور جتے ٹھہری سی ڈاچی او محبوب دی نیویں آمدہ پرونا اے ساڈا نبی نیویں آمدہ پرونا اے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. میرے پیغمبر مدینہ پاک دن رائے تے مدینے والے میرے پیغمبر تو قربان. گلہ بڑیاں کن والی آخری حدیث سناوا گل مکاوا. مدینہ مدینہ اسی مدینہ مدینہ ایویں نہیں کر دے ہوتے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی ہے تے جتے میرے پیغمبر دی رہائش جتے آپ دا حجرہ مبارک جتے آپ آرام کر رہے نے آپ نے فرمایا
बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरे मिंबर तो लेके मेरे हुजरे तक अल्लाह ये जितनी जगह है अल्लाह ने इस जगह नू जन्नत दा टुकड़ा बना दिता है। अल्लाहु अकबर। जिथे नबी पाक दे आण तो पहला मदीना एदा नाम की सी? यसरब। ते यसरब दा माना बीमारियां दा घर, बीमारियां दी अमाजगाह। और सीरत निगाह लिखते ने इथों को बंदा लंघ भी जाता सी बीमार हो जाता सी, महबूब दे कदम लगे ने, यसरब यसरब नहीं रहा, मदीना मुनवरा बन गया है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक दे कदम लगे ने, ओ मेरे पैगंबर दे जिथे कदम लगे ओ जगह जन्नत दा टुकड़ा बन गई। अल्लाहु अकबर। लो आखिरी गल तर्जमा करिए ते गल मुकाइए। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे गए। मदीने के दरों दीवार और बाजार अच्छे गए। हुसैन जुमला कहना है अच्छे गए। हर बंदा बोले मदीने के दरों दीवार और बाजार अच्छे गए। सदके जावा लौरिए थोड़े तो अल्लाह मदीने के दरों दीवार और बाजार अच्छे गए। गुलों के तो क्या कहने वहाँ के खार अच्छे गए। वहाँ की हर चीज अच्छी गए, जमाने भर की चीजों से। वहाँ की हर चीज अच्छी गए, जमाने भर की चीजों से। यहाँ के अच्छे अच्छों से वहाँ बीमार अच्छे गए। मदीने के दरों दीवार और बाजार अच्छे गए। मेरे आका के सब साथी अच्छे गए, मगर उनमें मेरे आका के सब साथी अच्छे गए, मगर उनमें लेटे गए जो पहलू में वो दोनों यार अच्छे लेटे गए जो पहलू में वो दोनों यार अच्छे गए। अल्लाह ताला सानू मक्के मदीने दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। बड़ा टाइम हो गया, फिर सही इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला राणा मोहम्मद असलम ज़हीर साहब इन्हां दी मेहनत अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह जितने उलमाए कराम ने बयान किया, मैं भी तालिब इल्म ने सबक सुनाया, जो अच्छा होया उदी रहमत नाल होया, जो कमी कोताही हुई साडी तरफ हुई, अल्लाह हाज़री कबूल और मंजूर फरमा के साढ़े सारे वास्ते हदायत और निजात दा सबब बनाए। किधर गया ने मियाँ? कितने जलसा है? मुजाहिदाबाद मुगलपुरे 4 नवंबर नू जलसा है। तमाम दोस्त अहबाब पहुंचे, बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आ रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्त अहबाब अगे गुजारिश है कि अजान का कोई टाइम रहिंदा, खाना खा लीए, खाना खाने तो बाद इंशाअल्लाह फिर नमाज पढ़ांगे। तो